Baratan teretan setuju nang semakin kak dinto abtina badu nang kak dinto yang mutakina bahwa orang selestarena amulat kak dinto kutubadah barokana, kutubadah bekasah, kutubadah manfaatah, kutubadah kunanah ba'aban kak dinto amulat. Mana bi ba'aban kak dinto amulat tetanten terima sareng Allah Subhanahu wa taala, maka ba'aban kak dinto baratan teretan jan mirip sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jan pada sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana Nabi Muhammad kak dinto etabu nang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala atabu abri sifat dak Nabi Muhammad wa innaka la ala khuluqin azim. Orang kala Nabi Muhammad kak dinto fokus ahlakah, tekki ahlakah, akung ahlakah, muljah ahlakah. Maka ba'aban selangkang kak dinto katipuna apa salastarana amulat, salastarana salawat dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'aban kak dinto ahlakah jan pada sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jan mirip sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang mana bi ahlakah fokus tabuna Allah subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kula kak dinto yang kak cerita pada bi orang siapa jang malam dan asbasah. Orang mana bicukup malam semalam suntuk mulai dari isyak sampai sepuh. Apa sebenarnya kak dinto baratan teretan kencerna bisa ekening, kencerna bisa etabeng, kencerna bisa ekole kalaban orang sefokus ahlak. Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'azzim kabirana, man lam yuqir kabirana wa lam ya'rif huquqa kabirana." Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang gelak tak kocaki umat saya tak ya tak kocaki umat Nabi Muhammad, tak kocaki golongan Nabi Muhammad. Mun orang gelak gak dinto kita ni serdak keselebih kini, bentak ngaku-ngaku dak keselebih muljah, bentak ngaoningin kehormatan para ulama. Tak ngaoningin kehormatan para ulama, kak dinto kita kocaki umat saya ko sareng Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekak dinto orang maturah mulai dari lambak terkenal, baik kak dinto petanin, baik kak dinto tanin nah, baik kak dinto kiai nah, baik kak dinto ustad nah, baik kak dinto santren nah, baik kak dinto tukang tanin nah, bahkan tukang tuku nah, setiap terkenal kalaban akhlak, setiap terkenal kalaban tata krama. Mana bi ba'aban abdun ke emot sebagian pendidikan. Hikani kak dinto baratan teretan mana bi ket apa ulungah apa entah kalau benteng sepo tauleng yang kui kaos nah talangan pandai tauleng menalong lah bentah bi orang tu mak alanganan pendek bentah di akhlak bencok sekak dinto akhlak kering matur lambo nama mulai pas afudeng nah nama mulai pas hadir mulut apa ulungah sareng dak tu tak bareng aki kui kaos. Beda dengan Quran, sobu. Beda dengan hadis, sobu. Berikan maka itu, beri pendidikan seikolah dari para guru, dari guru sampai dekat Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu sangat kitab tapi langsung musalsal kalaban perlakuan kelakuan sekak itu. Ini kebaratan teretan perlu jaga akhlak senyak kak dinto. Perlu jaga ba'aban tatakrama ba'aban sareng Allah. Tata kerana ba'aban sareng para nabi sareng Nabi Muhammad, tata kerana ba'aban sareng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dharma marang mature lamba manabi beda manabi ay mainan ng tengkir embong tapi mun beda ustad lebat surah ambuin mainan. Mun beda rang sepo semangke na celang surah ambuin mainan tako ikening bal-balan ikening ketek dah. Dah kareng sepo. Sega dinta ahli kareng mature lamba. Anak mangkana rang mature kak dito walaupun tina ngetela bedeng sebagian orang benih-benih kiai benih ustad tapi artikel umur oleh puluhan tahun kapal bungkar namanya bungkar kuburna ternyata jasa jadi utuh ki cekak tak kurang sama sekali kainnya tak coklat jen putih dari kamu oleh kak dinto rang mature dari akhlak waratan teretan akhlak kedek ke para guru akhlak kedek ke para ulama, akhlak kedek ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari kak dinto selestari ba'aban amulat ketipun apa akhlak ba'aban kalaban paman, akhlak ba'aban kalaban penakan. Dari ba'aban kak dinto ketuan di akhlak ni serda metak ni tak ko caki umat Nabi Muhammad mentak ni serda kena gini. Karena sering taputra natuna sareng ajunan saya tak afujang sepuh. Benih nisar ke anak mana ni pas sepuh tak jagain kak dinto tak nisar ke anaknya mana ni kacung kaki anak untuk masuk ke neraka
Karena sering bini na baaban manabi keluar dari rumah tak ading kodong melaki kodong baratan terletak. Sebelum mesoro melaki kodong karena sering bini na baaban. Malay baaban nagkadong ng baaban kahit masuk surga arang sarang para guru, para ulama, para asarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sering anan baaban baratan terletak sekita oning maca Al-Quran. Karena sering anan baaban kita sekita ngaoningin rukun pojok. Karena sering man lam yarham sawirana laysa minna man lam yarham sawirana ta itu ko caki umat Nabi Muhammad muntak ni serga kena kene benih ni serga kena kene pas ko laki mainan ka itu termasuk nisar benih pas ko ni serga kena kene manja torot kenapa saya ketero bahkan ka itu termasuk tingkat tak nisar termasuk tak nisar orang bilang ka itu mana bisa jadi pengeturun anak ibri ini termasuk tak nisar termasuk tak nisar. Saya kata kini serkat dinto dek remaja acara na baaban anak kila kak dito tetua anak saya kepunga sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tani sering. Kana sering walam ya'rifka wa walam yu'addu walam yakir kabirana ta'nur madda sesepo. Jaga para tandaretan laysa na baaban dek ka paman, jaga laysa na baaban karing tua, jaga laysa na baaban dek ka kurus, jaga laysa na baaban dek ka umat Nabi Muhammad. Tak eko caki hormat ke Nabi Muhammad, tak eko caki amul jaki Nabi Muhammad, tapi mana Nabi umat Nabi Muhammad ke itu kocok. Umat Nabi Muhammad ke cago caen. Umat Nabi Muhammad ke kempekin. Anapa pula nak sobung ng pangkalinah Nabi Muhammad saya kecintaan melebihi umat Nabi Muhammad umat tibi. Orang enggak dinto Nabi sebelum tinggal umur biasanya saya kepikir saya kesenengin. Umpama na semangkan adik besar punya. Sebelum tinggal umur mikir baru matang besar ya saya minta elang awasiat tang anak pakabin bi'riyah tang anak pakabin bi'riyah anak apa? Bulan besar tak elang mana Nabi semangkan Nabi sama Nabi yang di anak Nabi andi anak bini saya kesenengin mikir tak nama tang di anak bini dah supaya janu ikepikir sampai para mati apa itu ikepikir para tante sekadang dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya kepikir sebelum mati ke umur ajunan saya kepikir tetangkan ajunan saya kepikir tetangkan ajunan saya kepikir memang semangkan sambian atau kar di tetangkan berarti sangan atau kar sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun ajunan tak nyapa kalau ben peuleun ajunan berarti ajunan ampun nyakeen ke Rasulullah karena peuleun ajunan saya kepikir sareng Nabi Muhammad. Sebelum tinggal umur peuleun ajunan saya kepikir sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kak dinto baratan teretan termasuk tata kerama baaban ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari baaban kata aketun tata keramah kalaban ummat. Kalaban ummat teku dak rema baaban apolang sareng ummat sekat ditu baaban kak ditu andi tata kerama dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar muka ahli keparang matur jana tambah fokus sareng Allah Subhanahu wa taala. Ahli kebaaban jana tambah fokus sareng Nabi Muhammad sareng Allah Subhanahu wa taala. Patorok kalaban ahli ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Orang yang gelak mana beriman dak ke Allah Subhanahu wa taala maka orang yang gelak gak dinto baratan retan amul jak kitamun tengalen teng matur paling sekoni ibrik teh paling sekoni paringin kopi paling sekoni paringin nasi sekak dinto ahli kering matur ketiga abon gak dinto baratan retan indem kefokusan tapi tak masa indem kefokusan pendidikan dengan sepo dak ke abon. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Orang mana beriman dak ke Allah, percaya dak ke Allah, percaya ke Nabi Muhammad, yakin ke Nabi Muhammad, maka tahu le atubu kata atubu sefokus. Mun tak bisa mun tak fokus nang baiklah. Kau sasak merosak tunya. Sekak din baaban nang Facebook, nang Instagram, nang selain nang sosial media, mungkin lakaran baaban tak bisa abri ke fokusan, tahu sa tambah mekridu. Nang baiklah. Ni ka ahlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ka ahlak siacarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malar muka nak foto na baaban ka dinto setuju na ban keluarga na baaban. Si hadir ben si tak hadir saat salat Jumat ben si beda nang luar. Malar muka sareng Allah Subhanahu wa taala parang na ahlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka sa ato karane paakor sareng Allah Subhanahu wa taala. Malar muka kalaban bawakan mulat orang si kita afajang malar muka kapojeng sareng Allah Subhanahu wa taala. Kalaban barokan mulat ben barokan setuju na mulat ben barokan orang-orang sahadir na mulat barokan orang
orang semacam mulut yang melar muka seorang Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakenlah dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebur dak Nabi Muhammad, lebur dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngawning dak Nabi Muhammad melar muka ngawning dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melar muka kita bisa nira Nabi Muhammad bareng hidayah dan taufik untuk nira dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sabar sebenarnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.